Right. Nada diri ron sa barangay na Kabulutan. Barangay Kabulutan, Tayasan, dool sa Menterio. Likod na kuan na Menterio. So nana po ko nakit-an diri nga new spot sa Tubaan. Kay wala may baligya dito sa Ayungon. Naabot ko diri kuan Tayasan. So nay nangutan na nato nga ano sige ta ginugtuba. Kaning tuba acid ni siya. If low acid ka, magsige ka o bloated ka, taga ni maka acid reflux ka, heartburn, dayon sa Bisaya pa gitawag na nila o kuan kabuhi. So once mo na imong gibate sabot na low acid ka, kinahanglan kag acid sa imong lawas para maka digest, tabang yung digest sa imong gikaon. So once na kay acid, daghang acid mong lawas, daghan ka good bacteria. Alright? That's why ano ta sige inog tuba mo na rason. Acid reflux wala because of tuba. Alright? Kasi ngalan mo, madam? Muna akong bagong suki ron. Dire sa kwan, ay mo kwan, itag tuba, na address kwan. Tayasan, cemetery. Na di baligag tuba. Daghan kay tuba nya walay tungog. Yo.